Kay napulaan naman ta sigaw gi isda kung ang laga may matub-an taghasang unya kahigopon man kog sabaw sa bisadya nga manok so matong nakauna ko nga magluto kog halang-halang nga bisaya nga manok. Hello everyone, maadjong adlaw sa inyong tanan o magandang araw sa ating lahat. And for today's video nga kay ako'y maglutog sudan para paniud to. Sumautong for today's video kay magluto kog halang-halang nga manok. Unya ang pinakauna tyo natong buhaton kay maghiwa ta og lamas, naghiwa ra ko dag sibuyas bombay, ahos og kaning atsyal. Unya giapila na lang po nato si og tangad kay aron humot atong mga niluto. Unya kay sagulan man ni nato si og kapayas, sumautong ako nilang gipanitan ng kapayas usara ni si kabuo. Kay syempre dili makumpleto tong bisadya nga manok kung walay kapayas. Lami man guni kadyo si kay maoy makapadaag palasa. Unya hiwa-hiwa ora nimo si nga sakto nga mohumok. Unya kay halang-halang may atong lutuon lagi, sumautong nag-andam na lang pukog lubi kay gamiton nato sa pagsunob. Ato ra ni si kudkuran og duha ka buok lubi kay mas lami man gud kadyo og daghag tuno kay mas mo creamy man jud ijang sabaw. Diri sa probinsya mabuhi ra jud ka kung naay manok injog silingan. Charot. Unya kupusan na nato si kaduha kay gamiton tong pinakauna og pangkaduha nga tuno. Unya diha adi ay kay nagtakaang nakugkaha unya gigisa ako aglamas. Then inigahuman kay ilunod ang kapayas kay imo pa maguna si gisahon hangtod sa muhumok. Unya kung humok na ang kapayas kay ilunod na ng manok unya ukay-ukayo na nimo si Then inigahuman kay imo si butangan sa ikaduhang kopos katuno kay mao man iyang silbi nga sabaw. Unya inigahuman kay pwede na nimo si timplahan kung unsay imong itimpla. Unya ang pinakalas kay kaning kakanggata. Unya og maora to daghan kadyong salamat ninyo amping o God bless.